kain tayo! Meron ako ditong suka. Yan. Halo na natin yung suka. And meron ako ditong kanin na may sile. And dumaan lang ako sa 7-Eleven kanina para bumili nitong chicken macaroni salad. Favorite ko din to. Tara guys, kain tayo. Unahin na natin tong toppong. Ayan. Sarap nyo. Isaw. Mm. 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 Ito guys, barbecue. Mm. 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 Chicken macaroni salad. Taste test. First bite. Mm. Sarap. Mm. Mm. Thank you for watching!